Good morning, students. Are you happy today? Very good. ପିଲାମାନେ ଆମ ମନର ଚିନ୍ତନ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହେବ ତେବେ ସାରା ସଂସାର ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ନୁହେଁ କି? ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମ ଆଗରେ ଦେଖିବା ସେ ଭଲ ବୋଲି ଆମ ମନରେ ଆସିବ, ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ ଯେ ଇଏ ଭଲ ଲୋକ, ଏଇଟା ଭଲ କାମ, ୟାକୁ ଆମେ ଠିକରେ କରିବା, ଏଇଭଳି ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆମେ ମନୋବୃତ୍ତି ନେବା ତେବେ ଆମ କାମଟି ସୁନ୍ଦର ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ, ନୁହେଁ କି? ଯେମିତି ଆମର ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଟିକେ ହସିଦେବା, ଟିକେ ଭଲ କଥା କହିଦେବା, ତେବେ ତାର ଆମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯୋଉଟାକି ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି କାହିଁ ବନ୍ଧୁତା କାହିଁ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦର, ଯାର ପ୍ରାପତି ଯୋଗୁଁ ଦେବତା ନର। ଦେବତା ମାନେ ବି ନର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆସି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଦେଖନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧୁତା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ରହିଛି। ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ବନ୍ଧୁତା ପାଇଁ, ଏଇ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହିଁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସମାଜ ଥାଏ, ସଂସାର ଥାଏ, ଆଉ ଶାସନ ଥାଏ। ଯୋଉଠି ଶାସନ ଥାଏ ସେଠି ଅନୁଶାସନ ଥାଏ ଏବଂ এই ଶାସନ ଅନୁଶାସନ ରହିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉଠି ପ୍ରେମ ଅଛି, ଯୋଉଠି ବନ୍ଧୁତା ଅଛି, ଯୋଉଠି ଖୁସି ଅଛି, ସେଇଠି ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ତାକୁ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଭଲ ଲୋକ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହେ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ସେମିତି କୋଉମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମନେ ରଖୁଛେ ନା ଆମର ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ସେଇମାନେ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ରାଜା ବୋଲି କହୁଛେ, ଭଲ ଶାସକ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ, ନୃଶଂସ ଶାସକ, ନୁହେଁ କି? ତେବେ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ସୁଲତାନି ବଂଶର ଶାସନ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ବିଭିନ୍ନ ସୁଲତାନ ମାନେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ଶାସନ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ଲୋକ ଖୁସି ଥିଲେ କି ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଶାସକ ଥିଲେ କି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଶାସକ ଥିଲେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆମେ ପଢିଛେ କୋଉମାନଙ୍କ କଥା ନା ତୁମେ ଦେଖିଛ ଏମାନଙ୍କୁ, ଇଏ କିଏ କହିପାରିବ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ କଥା ପଢିଛେ, ଯିଏକି ଖିଲଜି ବଂଶର ଶାସକ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ପଢିଛେ କାହା କଥା ନା ଇଏ କିଏ କହିପାରିବ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ଯିଏକି ତୁଗଲକ ବଂଶର ଶାସକ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଶାସନ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଛ, ଆଗରୁ ତୁମେ ଯୋଉ ଆମର କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଆଉ ଇଲତୁତମିଶ, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଛ। ଇଏ କିଏ? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ଏଇ ଯୋଉ ଶାସକ ମାନେ ଆମର ସବୁ ଶାସନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଶକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳର ଶାସନ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଦେଖିବା ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସୁଲତାନ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସୁଲତାନ ଯୁଗର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି କେମିତି ଥିଲା। ସେଇ ସୁଲତାନ ମାନେ ଶାସନ କରିବା ସମୟଟା ହେଲା ସୁଲତାନ ଯୁଗ। ସେ ସମୟର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି କେମିତି ଥିଲା, ସେ କେମିତି ଶାସନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ଶାସନ ନୀତି ଥିଲା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ। ଯେତେବେଳେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଏଇମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଶାସନ ନୀତିଟା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଥିଲା। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାସନ ନୀତି କେମିତି ଚାଲିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ, ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାସନ, ତଳକୁ ତଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଶାସନ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇ ଶାସନର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଇ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ସେମିତି ସେତେବେଳେ ବି ସେଇଆ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଇଏ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରର ଶାସନ। ତାପରେ ଥିଲା ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରର ଶାସନ। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ କୋଉଠି ଥିଲା ନା ପ୍ରଦେଶର ଶାସନକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ। ତାପରେ ସେଠୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ। ଏଇଭଳି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। এই যে ত্রিস্তরীয় শাসন পদ্ধতি প্রচলন লা সেথিরে কেন্দ্র শাসনরে সুলতান যিকি মুখ্য সে থিলে কেন্দ্র শাসনর মুখ্য। তাঙ্ক সাথে সে কো শাসন কো কথা বুঝুଥିଲେ না শাসন বিভাগ আর সৈন্য বিভাগর সেথিরে সর্বোচ্চ কর্তা।
शासन कार्य साहाय्य करने मंत्रिमंडल थिला जेमती वर्तमान आम शासन चली प्रधानमंत्री अच्छा प्रधानमंत्री तले सब मंत्रिमंडल विभिन्न विभाग में मंत्री मैंने रही शिक्षा मंत्री कृषि मंत्री एमती विभिन्न विभाग में विभिन्न मंत्री मैंने रही सेमती शासन मुख्य थे सुल्तान तलक विभिन्न विभाग में सब मंत्री मैंने से मंत्री मान भितर जड़े थे काजी कहुला काजी काजी कौ विभाग थे ना से विचार विभाग जमी आमर बर्तमान जुडिशियरी अच्छी कोर्ट अच्छी से विचार विभाग में कौन लोकंर कौन प्रकार असुविधा है केस है सब विचार करा विचार विभाग से विचार विभाग मुख्य थे काजी बुझेगा चिट्ठी पत्र दायित्व विभिन्न जगह जो चिट्ठी पत्र जावाई तार दायित्व थे दीवान इ इनखा ना कहुला पदवी दीवान इ इनखा ये थे चिट्ठी पत्र दायित्व बुझिपार खबर सरबराह संस्था विभिन्न जगह को जो खबर जावासवा हम गुप्तचर संस्था देश में शासन केमती चली कौ जगह को केमी भाव में अलर्ट करोटी वैदेशिक शत्रु आक्रमण है कि ये सब विषय है यार अंतर्गत जोटा कि खबर सरबराह संस्था तार मुख्य थे बारिद इ मामालिक कहला बारिद इ मामालिक नाम शुणला मजा लगुच ना एक मन रख किए कौ विभाग किए भल के पढ़े मन रही आउ सैन्य विभाग दरमा दायित्व सैन्य बाहिनी निहाती सब वैदेशिक शत्रु आक्रमण को देश को रक्षा करने तेणु तार मुख्य थे से दरमा पत्र कथा बुझापी बक्सी बक्सी कहला बक्सी आउ सब जो मैंने थिले बहुत लोक थिले कौन ना विभिन्न कार्य करने को कम ना राज परिवार विभिन्न दायित्व कृषि निर्माण विभाग ये सब अनेक गुड़िए कर्मचारी नियुक्त थे सब कम करने राज्य मुख्य आय था भू राजस्व जोटा कि जमी रु कर दे लोक मैंने राजकोष को अभिवृद्धि करुले से अर्थ को नहीं देशर समस्त लोकहितकर कार्य कम करते दबा पड़ूला ना उत्पन्न शस्यर एक तृतीयांश जी जी आमदानी कर फसल तार 3 भाग एक भाग से देदेव क्या राजा को कर स्वरूप एवं से ही करटा आसिक कौन हम ना से ही करटा लोकों काम लगे कौटी डाक्तखाना हम कौटी विद्यालय हम कौटी मंदिर या लोक मान सब दरमा दिए सब कम से होता तेरे केते प्रकार कर से आदाय करते जान सब दिल्ली सुल्तान मैंने 5 प्रकार कर आदाय करुले एगुड़िक टे भल मन दे शुण बुझ मन कौन कौन 5 प्रकार कर सी दौले ना गोटे कर दौले खामस कहला खामस ये खामसटा कि कर कहल ना जिते बड़े राजा माने सब पठाऊले करद राजा मान विभिन्न राज्य जय करने एवं से राज्य जय कला बेले से कौन करते ना से जहाँ सब भल धन संपत्ति सब पाते लुंठन कर पलि आसुले जी लुंठन कर आनिले से किसी अंश से राजकोष को दौले कहला खामस मन रहा आउ लोक मैंने जो शस्य सब अमल करुले से शस्यर जो एक तृतीयांश कर दौले कहला खरच बुझेगा खरच शस्य कर आउ गोटे होता जो मुसलमान मैंने सब धर्मस्थल को जो जाते धार्मिक अनुष्ठान करुले गोटे कर दबा पड़ूला कहला जाकत से कर ना था जाकत मुसलमान मान धार्मिक कर आउ गोटे से कौन करुले अण मुसलमान मुसलमान बिना आज जिते लोक रहिले मुख्यतः हिंदू मान गोटे कर आदाय करते असम्मान सूचक कर सी तीर्थ यात्रा करेंगे धर्म अनुष्ठान जी गोटे असम्मान सूचक कर भाव से ग्रहण कर आमदानी मान आदाय कर जिजिया कर ये जिजिया करटा आम क्या समय पढ़ी अलाउद्दीन खिलजी हिंदू मान आसल करुले तेरे सेटा जिजिया कर आउ गोटे से कौन करुले ना मुसलमान मान जो मैंने चाषी से जमी जलसेचन करा जी जलसेचन जार जमी हम से अनुसार जमी माप कर निर्धारित जी जलसेचन जो करटा दौले से कहला उस्र जमी अनुसार ये करटा आदाय कर उस्र जलसेचित जमी तेरे ये सब जो कर गुड़िक से खामस खरच जाकत जिजिया उस्र ये 5 प्रकार कर से प्रजा मान असूल करुले कौ मान करुले सुल्तान माने मन रहा अच्छा
ତେବେ ସେଗୁଡିକ ଆଣିକି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଏଇ କର ଗୁଡାକ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନା ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଯୋଉ କର ଗୁଡା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ରାଜାମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଥିରେ ହିଁ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଥିଲେ ଲୋକହିତକର ଶାସକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କଣ ଆବଶ୍ୟକ କୃଷିର ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଏଇ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ କରିଥିଲେ କୃଷି ବିଭାଗ ସବୁ ରହିଲେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କୃଷିର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହବ କୃଷି ପାଇଁ କେମିତି ଋଣ ଦିଆଯିବ ଏ ଯାହା ସବୁ ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେଗୁଡିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୃଷି ବିଭାଗ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବଜାର ଦର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ମାପ ଓଜନ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ବଜାର ଦର ଆଳୁ କିଣୁଛେ ଏ ଜାଗାରେ 15 ଟଙ୍କା ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 20 ଟଙ୍କା ଏଭଳିଆ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ବଜାର ଦର ଠିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ। ଏଠି ଯେତିକି ସେଠି ବି ସେତିକି ଏଠି 15 ମାନେ ସେଠି 15 ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସେ ଲୋକ 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି ମାନେ ସେ କଣ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ କଳା ବଜାରୀ। ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ମହଜୁଦ କରି ରଖନ୍ତି ଅଧିକ ରେଟରେ ବିକନ୍ତି ସେ ହଉଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ସେଟା ଗୋଟେ ଚୋରି କାମ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା କଠୋର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବଜାର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ମାପ ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁଡେ ଗୁଡେ ଲୋକ କଣ୍ଟା ଏପଟ ସେପଟ କରିକି 700 କୁ କେଜି କରିକି ତମକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି କ୍ଷୀର ଆଣିବ 2 ମାଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ 1.5 ମାଣ କରୁଥିବ ଗୋଟେ ଲିଟରରେ 750 ହେଇଥିବ କି 800 ହେଇଥିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଠକେଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ମାପ ଓଜନ ବିଭାଗର ଠକେଇ। ଏଇଗୁଡାକୁ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢଉ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବି ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଏମାନେ ସବୁ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କରିଥିଲେ ଏଇ ସୁଲତାନ ମାନେ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ନା ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହବ କହିଲ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବ ତେବେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। ସେମାନେ ସେଇଆ ବି କରିଥିଲେ। ଦେଶର ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କଣ ନା ଯୋଉଠି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହବା ପାଇଁ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ତାଙ୍କର ନାହିଁ କାପାସିଟି ସେମାନେ ସେଠି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯାଇକି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସେ ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଉଗୁଡାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡିକ ସେ ପୁରା ସୁଦୃଢ ଭାବରେ କରିଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ଚଳି ପାରୁଥିଲେ ଏଇ ସୁଲତାନ ଶାସନ କାଳରେ। ଇଏ ଗଲା ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ କଥା। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଆସିବା। କେନ୍ଦ୍ରରେ କେମିତି ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ର ପରେ ତଳକୁ ତଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର କେମିତି ସୁଦୃଢ ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ପରେ କୋଉଠି ଆସିବା ଆମେ ନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଦେଶରେ ସବୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। এই যে প্রত্যেক প্রদেশକୁ কেন্দ্রକୁ ଯେମିତି ପ୍ରଦେଶ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ସେଠି ଶାସନର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ମୁକ୍ତି ୱାଲି ନା ଗୁଡା କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ନୂଆ ନା ନା ମୁକ୍ତି ୱାଲି ଆଉ ଥିଲେ ନାଏବ ସୁଲତାନ। नायब सुल्तान यही माने सब प्रादेशिक स्तर शासन को बुझुले प्रदेश में केमती सब शासन चलो एम दायित्व था। तो से कौन करते ना प्रदेश आय व्यय अटकल करने दीवान इ वाजिरत जड़े थे दीवान इ वाजिरत ये कौन करुले ना प्रदेश स्तर में किभली भाव आय व्यय जो हम आमर कर आदाय हम ताकू केमती खर्च कर सब हिसाब जांच करवा काम। आ प्रादेशिक स्तर में नियुक्त शासनकर्ता मैंने कौन करते ना प्रादेशिक स्तर में सब प्रकार नीति नियम प्रणयन करने कार्यकारी करने ये सब था काम। आ केन्द्र में सुल्तान मैंने जो भाया उपभोग करुले शासन जो भाई क्षमता उपभोग करुले से भाई क्षमता उपभोग करुले। प्रादेशिक स्तर शासन कथा। जिते प्रदेश शासन पर आम देखा आ गए कौन ना स्थानीय शासन। स्थानीय शासन कौन ना विभिन्न अंचल प्रदेश को केते गुड़िए अंचल सब विभक्त करा कहुला सीट से प्रदेश को कहुला प्रदेश को जो केते गुड़िए सीट रे विभक्त करा
पुणी सिख को केतेगुड़ी प्रगणारे विभक्त करा जायतिला आ प्रगणा को केतेगुड़ी ग्राम रे विभक्त करा जायतिला प्राय 84 रु 100 ग्राम को नहीं गोटे प्रगणा गठित होइतिला मिनिमम टा 84 ग्राम रहिबो सर्वाधिक रहिबो 100 ग्राम एतिके को नहीं गोटे प्रगणा तैयारी होइतिला तेणु केमिति भाबे शासन को विकेंद्रीकरण करा जायछि देखो प्रदेश को केतोडी सिख रे विभक्त करा गला सिख को प्रगणा को ग्राम रे तबे एई भलिया जेतेबेले विभक्त करा जाउथिला सेठी शासन कार्य बुझिबा पे प्रत्येक जगह रे मध्ये विभिन्न अधिकारी माने को रखा जायतिला प्रगणा रे शासन बुझिबा पे हम रखथिला अमीर ताको कह जातला अमीर से मानकर सब नाम दिया जायतिला जेमि हमर राजा महाराजा सम्राट मंत्री कृषि मंत्री एमति सब विभिन्न प्रकार रहिछि से मानकर पदवी हम ताको जानिबा पाए सिंते माने मध्ये सेमति थिले आ थिले मकदम पटवारी आ मुशरिफ एई माने सब स्थानीय कर्मचारी थिले जो माने कि खजना आदाय बेले सेठी उपस्थित रहउथिले एवं तार आय जांच करूथिले केमिति आदाय होबो केमिति खर्च करा जीवो ता विषय हिसाब निकास करूथिले पटवारी काम थिला से दलिल आ कागज पत्र हिसाब रखिले पटवारी ए पटवारी कोन करूथिले ना से समस्त दलिल आ कागज पत्र लोक माने जो खजना देबे तार किछि कागज पत्र तांको दिया जिवो जोटा कि से प्रूफ में रखि परिबे आमे जिंदी सर्टिफिकेट रखुचे जणे बीए पास करछि बा एमए पास करछि ता सर्टिफिकेट रो जणा पडुछि सेमि जणे खजना देछि से तार से कागज खंडक देखले जणा पडिबो ए लोक राति के जमी से टिके खजना देछि से जो कागज पत्र संबंधी काम केते टंका देला कोन को दिन देला केते वर्ष पे खजना देछि ए सब रो जो हिसाब निकास से गुडी को से माने पटवारी तार सब जांच करथिले शासन रो सर्वनिम्न स्तर थिला ग्राम ए ग्राम स्तर रे लोक माने मिलिकरी कोन करथिले ना सब पंचायत गठन करथिले एवं पंचायत गठन करी ए पंचायत रे जो माने सब रहुथिले किछि लोक को निर्वाचित करा जाउथिला सब कथा शासन ग्राम शासन बुझिबा पई सेथिरे गार परिमल व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था शासन व्यवस्था विचार व्यवस्था ए सब गुडी को से माने ठीक भाबरे बुझुथिले एवं ग्राम रे लोक माने किंति सुस्थ जीवन यापन करि परिबे सहज रे चली परिबे से सब विषय माने बुझुथिले सेथि थिले जने चौकीदार गार अपराध नियंत्रण करिया पई थिले चौकीदार जे के कौन से प्रकार गंडगोल है से समाधान करला काम तेबे एई भली भाव रे सुल्तानी शासन विकेंद्रीकरण होइतला क्षमतार जोथि पाई कि प्रत्येक स्तर रे शासन ठीक भाव रे चली पारुथिला तापरे देखिबा जे एई सुल्तान माने जते सब सुल्तान हमर थिले जो मान विषय हम सब पूर्व पढ़िले ए माने समस्त थिले विलास प्रिय एवं कला प्रिय विभिन्न प्रकार प्रासाद निर्माण करिबा मंदिर मस्जिद तैयारी करिबा ए सब करिबा थिला ताकर मुख्य काम तेनो से माने कोन करूथिले जते माने बाहर तुर्क अफगान माने आ मुसलमान माने ए माने समस्त आसी भारत रे शासन करले से समय से देखिले जे भारतर कला स्थापत्य बहुत सुंदर एवं बहुत उन्नत से मानकर भी किछि कला संस्कृति तांकु जणा थिला तांकर इस्लाम धर्म रो तांकर संबंधित किछि संस्कृति कला ए सब से लेके आसीथिले तेनु सेमान चिंता कले जे भारत रे किंती ए दुईटार मिश्रण करी कोन करिवे ना सब प्रकार कला स्थापत्य रो सृष्टि करिवे जोथिरे कि ताकर ना रहि जीव जे आमे जिन सबडा तयारी करछु जिन जने मंदिर तयारी करंदी ताको अति सुंदर करंदी ता विषय बेसी कार्य करंदी काहे ना मूली मंदिर का करछि समस्त देखिले सिंधे सेमाने मध्य सेही समय इस्लाम कला आ भारतीय कला दीटा जाक मिसै गिरी कले इंडो इस्लामीय कला स्थापत्य इंडो इस्लामीय कला स्थापत्य रे से समय से सब मंदिर मस्जिद ए सब तयारी कले से समय भारतीय स्थापत्य रे चाप आ गंबुज रे व्यवहार करा जायतिला विभिन्न मंदिर गुडाकर ऊपर गुडा जेंति अर्धवृत्ताकार करिके से माने मंदिर प्रथम करी तयारी कले सेथिरे से विभिन्न प्रकार गाणितिक ज्ञान आ यांत्रिक विद्यार मध्य प्रयोग कले मीनार तयारी पे पत्थर ऊपर पत्थर को सब लंबा आ तिर्यक भाव रे रखिले को मीनार कथा हमें पढिचे के करथिले मीनार ना कुतुबुद्दीन ऐबक करथिले कुतुब मीनार एई कुतुब मीनार सेते बेले कुतुबुद्दीन ऐबक का आरंभ करथिले सारिथिले की कहिलो इल्तुतमिश तेणु कुतुब मीनार देखुछ केमती हेछि केते सुंदर कलाकृति तार ताकू से समय से मानकर एटा होछि कला स्थापत्यर गोटे मुख्य निदर्शन तबे मीनार तयारी पई से पत्थर ऊपर पत्थर को लंबा तिर्यक भाव रे रखुथिले भारतीय मानक स्थापत्य शैली ए जो प्रकार रो थिला आ यार मिश्रण हैला सुल्तान मानकर इस्लामीय कला संस्कृति रो या फल रे से समय रे सब गुडी को सही ढंग रे दियाला जेंति कुतुबुद्दीन ऐबक आहुरी तयारी करथिले दीटा मस्जिद क्वातुल इस्लाम कोटा क्वातुल इस्लाम से तयारी करथिले गोटे
मस्जिद रो नाम थिला वात उल इस्लाम। आको की तैयारी करथिले कुतुबुद्दीन ऐबक। आ गोटे चीज करथिले ढाई दिन का झुंपड़ा। ढाई दिन का झुंपड़ा इंडिया ना फसल तुमको से इंडिया नाम देथिले मुस्लिम मैंने ना से इंडिया नाम देथिले। तेबे ई जो दुईटा मस्जिद से तैयार करथिले वात इस्लाम आउ ढाई दिन का झोपड़ा एई गुडी को सब इंडो इस्लामीय कला स्थापत्य रे तैयारी हेतिला। कुतुब मीनार मध्य से बजा हेतिला। तेबे सुंदर सुंदर प्रासाद मध्य सब से मान तैयार करथिले। फिरोज शाह जने थिले तांका भितरे फिरोज शाह कोटला से तैयार करथिले। तांका नाम अनुसार हेतिला फिरोज शाह कोटला। सुंदर प्रसाद गोटे विराट राजप्रासाद तैयारी करथिले। तार नाम थिला फिरोज शाह कोटला। आ मध्य से समय आमर खिलजी समय सब तुर्क आ अफगान माने ए स्थापत्यर विभिन्न निदर्शन देइचंती। बहुत गुडे से माने तैयारी करचंती मंदिर मस्जिद जमाहत खाना मस्जिद आउ आले दरवाजा अल्लाह ई दरवाजा एटा खिलजी समय तैयारी हेतिला। तापर जब सयद वंश और लोधी वंश शासक माने आसिले से सयद और लोधी वंश गोटे होची मौत की मस्जिद से माने तैयारी करथिले मौत की मस्जिद। तांकर एटा होची स्थापत्यर निदर्शन मौत की मस्जिद। एटा सयद और लोधी वंश मालवर मांडू ठारे से समय करथिले जामी मस्जिद हजाज महल एगुडी को सब तैयारी हेतिला ए इंडो इस्लामीय कला रे। जौनपुर अतल देवी मस्जिद लाल दरवाजा काश्मीर कारीगर माने मध्य सेमती मध्य एशिया रे करथिले सुंदर शैली रे काठर प्रासाद सब काठरे तैयारी प्रासाद सब तैयारी करथिले जोडा कि सेते बडर कृति को वहन करूछि। ए समय रे दाक्षिणात्य रे बाहमनी शासक माने जेते बेले आमे पढिथिले मन रखिथिबो तुमे जे जेते बेले हमर तुगलक दिल्ली रे दौलताबाद को शासन उठे नेथिले। तापर पुनी दौलताबाद रे जेते बेले दिल्ली को शासन नहीं आसिले राजधानी उठेई आनिले सेते बेले दाक्षिणात्य रे सब राजा माने कोन कले ना निजर स्वाधीनता घोषणा कले। से समय दीटा विशिष्ट राज्य जोडा कि थिले से मानकर राजा माने थिले दक्ष प्रशासक वीर से माने पूरा पूरी स्वाधीनता घोषणा कले। से राज्य दीटा ला बाहमनी आ विजयनगर। से बाहमनी शासक माने निजर राजधानी गुलबर्गा आ विदर रे दिल्ली सुल्तान माने जेंति करथिले केंद्र रे दिल्ली रे सेही भलिया जिनस गुडा से माने सेठी कले कोन कोन ना गुलबर्गा रे कले जामा मस्जिद आ दौलताबाद रे कले चांदमीनार एवं विदर मोहम्मद गलवान को माद्रासा से माद्रासा तैयारी करथिले। सेगुडी होची सुंदर उन्नत स्थापत्यर निदर्शन